ଯୁଦ୍ଧମୁହା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ପଶି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାରମଲ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ତେହରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବା টিটিপি এবং আইএসকেপির সদস্যମାନେ এই বিস্ফোরণ পছরে থিবারু সেমানଙ୍କ আড্ডাକୁ ধ্বংস করা যাইছি। কিন্তু আফগানিস্তান কহিছি যে জনবসতি আউ মদ্রাসারে পাকিস্তান এয়ার স্ট্রাইক করিছি, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଶାସନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଏହାର ପରିଣାମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିଆଯିବ ଏହି ବୈଠକରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯାହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିଓ ଦାବି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଟିଟିପିର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନି, ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ବା ଜନବସତି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଆଟାକ୍ କରିଛି। ତା ସହିତ ମଦ୍ରାସାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଦ୍ରାସାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି ଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ, ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ 2025 ରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଯେ ଆଗକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହୁଏତ ଆହୁରି ବଢିପାରେ, କାରଣ ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିପାରେ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବାରମଲ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ, ଜନବସତି ଆଉ ମଦ୍ରାସାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦାବି ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମଦ୍ରାସା କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି ଯେ କେବଳ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା କେବଳ ସେହି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ, କାହିଁକି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର କରିପାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏବେ ତା ଉପରେ ରହିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲାଣି, ଯେହେତୁ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ କିଛି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଟିଭିରେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2025ରେ ତ କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ଦାବି କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୱାର କୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହେଲା 1893 ରେ ଯୋଉ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେତେବେଳର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଅମିର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅମିର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡୁରାଣ୍ଡ ଆଉ
अमेरिका मध्य एग्रीमेंट साइन होता यह हूँ गोटे बर्तमान 2640 किलोमीटर बॉर्डर तेणु ता उपरे कहीं कन्फ्लिक्ट होची बर्तमान से जिनसटा को हमको देखा पड़ो ଆଜ୍ଞା द्वितीय कॉन्टेक्स्ट है कि जितेबाला भी अफगानिस्तान 1947 पर से जो ट्रिटीटा साइन होता 1893 रे जो ट्रिटी साइन होता तार इरिलेवेंट हो गला आ तृतीय पॉइंट है कि 1947 रे जो यूएन रे डिबेट होता इश्यूज को लेकर से अफगानिस्तान स्ट्रांगली अपोज करथिला जो पश्तून रीजन तार जो पश्तून रीजन अच्छी ताहा पाकिस्तान रे इंटीग्रेट करने पे बहुत अपोज करथिला एवं एई कॉन्टेक्स्ट रे आपन को देखिबा पड़िबो जे आउ गोटे इंपोर्टेंट एलिमेंट कहबा को पड़िबो ताहाला कि सक्सेसिव अफगानिस्तान गवर्नमेंट सबु बळे अपोज करी आसीचंती जो पश्तून रीजन जोटा अच्छी वर्तमान पाकिस्तान ऑक्युपाइड पश्तूनिस्तान रे अच्छी ଆଜ୍ଞା ताकू सबु बळे अपोज करूचंती आउ गोटे जियोग्राफिकल एलिमेंट आपन को देखिबा पड़िबो नॉर्थ आउ सदर्न अफगानिस्तान नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान कोन अछि ना बहुत गोटे बहुत टेरेन अछि जोथि कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किछि नाही एवं सदर्न पार्ट ऑफ जो अफगानिस्तान अछि सेथरे अराउंड 47% ऑफ अफगानिस्तान पॉपुलेशन जो माने कि पश्तून से माने सेठे बसवास करूछंती किंतु तांकर जो हिस्टोरिकल लैंड अछि ताहा वर्तमान पाकिस्तान रो कब्जा रे अछि तेणु से माने सबु बळे हिस्टोरिकली भी से माने चाहउचंती कि किमते तांकर लैंड को से माने इंटीग्रेट करिवे अफगानिस्तान सहित आ आपण देखिबे जते प्रकार जो मेजर रिवर्स जाउची माने अफगानिस्तान को सेटा एई पश्तूनिस्तान रु ही जाउची किंतु पाकिस्तान गवर्नमेंट सबु बळे गोटे ऑपरेसिव मेजर एडप्ट करिची पश्तून रीजन पाए आपण देखिबे कि तांकर जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक रे भी सबु बळे से माने पश्तून को गोटे प्रकार कैरिकेचर करिसंती सेमान को गोटे अदर्स आइडेंटिटी रूप रे से माने देखिसंती एहा द्वारा कोन होची ना सेमान को भितरे जो सोसाइटल लेवल रे भी बहुत गुडाए डिस्ट्रस्ट अछि जोटा पश्तून आउ पाकिस्तान जो लोक मान मध्य बहुत प्रकार डिस्ट्रस्ट अच्छी तेणु से हिस्टोरिकाली अलबरीनी भी एक कथा कहते कि अप टू पेशावर जाए तांकर जो पश्तून रीजन डोमिनेट थिला तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी आपन को देखा पड़ो जे कहीं पाकिस्तान ये पदक्षेप नौची वर्तमान इमिडिएट कॉन्टेक्स्ट को जदि कहवा को गले मु कहबी जो बलूचिस्तान रो क्राइसिस बढ़ी चली ताको डाइवर्ट करने पाकिस्तान ये नीति अवलंबन करछि आ गोटे कथा मु कहया चाहूछि अफगानिस्तान को सी बॉर्डर दरकार माने एक्सेस करी सी को एक्सेस करिया पई गोटे बाट दरकार जदि तार से जो पश्तून रीजन अफगानिस्तान रे इंटीग्रेट ही गला तेणु से डायरेक्टली थ्रू बलूचिस्तान दे कैन एक्सेस टू अरेबियन सी तेणु एटा आ जते प्रकार वर्तमान मेजर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव चलछि लाइक फॉर एग्जांपल ये जो टापी पाइपलाइन रिवाइवल हवा ऊपर संभावना अछि एवं ताको ऑब्स्ट्रक्ट करिया पई पाकिस्तान जानी सुनी एई भलिया पदक्षेप नउछि एवं अट्रॉसिटी कमिट करूछि पश्तून पॉपुलेशन ऊपर एवं अफगानिस्तान रे भी सी गोटे प्रकार जो अफगानिस्तान रे जो स्टेबिलिटी आछि से चाहूछि कि केबे भी अफगानिस्तान रे स्टेबिलिटी न रहू सबो बळे अफगानिस्तान पाकिस्तान रो गोटे जो स्टूज भाव रे रहू एई जिंसटा पाकिस्तान रो जो पॉलिसी मेकर चाहूछंती तृतीय कथा हला मु भाबुछि कि तालिबान वर्तमान पाकिस्तान ठू दूरेई गलानी एवं से भलिया से माने एई भलिया ट्रैक करी तालिबान को पुणी थरे निजर कब्जा रे आनिबा पई जो पाकिस्तान एस्टाब्लिशमेंट चाहूछंती एई सब आपण एलिमेंट्स को देखिले एई जो युद्ध चली पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य जिनसटा को आपण एई सब जिनस को देखिले ही आपण गोटे पर्यालोचना करि पारिबे सर जो पॉइंट गुड़िक आप कहले डुरांट लाइन समेत अन्य सबु किछि गुरुत्वपूर्ण कारण पूर्वर दुई देश भितर उत्तेजना बढ़ी 2025 आम देखिलु आक्रमण प्रति आक्रमण एवं सेतेबेले चुक्ति भी होता दुई जन अस्त्र विरति राजी होते किंतु एमती सडन कहीं परिस्थिति पुणी थे बिगड़ला एयर स्ट्राइक भयंकर एयर स्ट्राइक जो आम देखु साधारण लोकंकर भी मृत्यु होइछि पाकिस्तान बर्तमान तार बलूचिस्तान क्राइसिस को डाइवर्ट करने अफगानिस्तान उपर अटैक करुछि सेटा होछि मेजर कारण आ द्वितीय जो स्ट्रेटेजिक द्वितीय इश्यू है कि सी अमेरिका को देखेबा को चाहूछि कि मोर एबे भी अफगानिस्तान रे दबदबा अछि एवं तमे माने पाकिस्तान चाहूछि यूएस पाकिस्तान सहित एलायंस करू
ना ये डोनाल्ड ट्रम्प कौन हस्तक्षेप करेंगे बोली आपनकर आकलन आपण भाबुछंती अमेरिका भी हस्तक्षेप करि पारे आगो को आज्ञा पुणी थोड़े कहबे अमेरिका कौन हस्तक्षेप करिवो बोली आपनको लागुछि उत्तेजना भितरे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान भितरे आज्ञा मो मतरे यूएसए वर्तमान टिके न करि पारे काहेकि ना यूएसए वर्तमान डायरेक्टली एंगेज होबा पे चाहुनी काहेकि ना यूएसए बहुत गुडाए प्रॉब्लम रे एंगेज अछि से आउ गोटे कॉन्फ्लिक्ट को एग्रावेट करी एंगेज करबा को चाहुनी काहेकि ना जदियो यूएस रो गोटे मेजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अछि जो खानाबाद एयर बेस अछि जो जो जहाँ जोठी नाटो एयर बेस थिला ताको पुणी थरे तार कब्जा रे नवा पे यूएसए चाहुची किंतु एवं चतुर्थ कथा हला जो इरानियन क्राइसिस चलची काहेकि ना यूएसए सब बेले चाहुची ताको गोटे स्पेस दरकार जो से ईरान को एनसार्किल करि पारिबो एक्जेक्टली किंतु एबे पूरा विश्वर नजर मध्य रहिबो अफगानिस्तान रो आभिमुख्य उपरे जे कोन निष्पत्ति निया जाउची अफगानिस्तान पक्षरु कारण हाई वोल्टेज हाई लेवल रो मीटिंग मध्य तालिबान सरकार डाकिचंती एवं जो प्रति आक्रमण कथा कहा जाउची सेतरे कोन निष्पत्ति निया जाउची अफगानिस्तान पक्षरु ता उपरे मध्य नजर रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त नलिनी महापात्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ हम सहित जोड़ी होइतले दुई देश भितरे उत्तेजना बढ़ीची एवं भयंकर एयर स्ट्राइक रो चित्र जहां हम आपनकु टीवी स्क्रीन रे मध्य देखौथुलु 19 जन लोकंकर मृत्यु होइतबार सूचना सामना को आसीची एबे भी जेहेतु किछि बिल्डिंग ध्वंस स्तूप रे परिणत होइची ता तळे मध्य किछि लोकंकर मृतदेह मिली पारे नजर रहिबो ए घटना उपरे आगकु कोन उत्तेजना केते उपरकु जाउची एवं अफगानिस्तान उपरु प्रति आक्रमण किभଳି करा